सिरप आमे आमे हम पिला मानको दबा उचित कि नहीं? एटा भल प्रश्नटी आउटा गोटे गभीर चिंताजनक विषय। कफ सिरप रे जो 48.6% जो कहती जे डाइथाइलिन ग्लाइकल रोजी डीजी मिसिची जोटा कि किडनी ऊपर तार खराब ये पड़ुची तो हाँ तो प्रथम कथा हम कौन बुझले कफ सिरप टा एमती नहीं कि हमें टोटली बंद कर देबा। तो पिला मानकर मध्य प्रदेश रे डेथ हैला तो सेमान जतबे कफ सिरप खाई चंदी तापर तो किछ लक्षण भी ताको देखा देइथिबो। हाँ सेटा सेमान को जो लक्षण देखा देइछि सर आमे जो मन इच्छा आमे बेले बेले डॉक्टर का परामर्श न नै कि मेडिसिन दुकान रो आमे कफ सिरप नै आसी कि पिला को दे दो बुझिल तो सेही जिसटा करबा उचित की ना जम्मा नुह। नमस्कार वेलकम टू माय चैनल दर्शक बंधु वर्तमान गोटे टेंशन आसुची सब पेरेंट्स को ऊपर जे तांकर निज पिला को से कफ सिरप देबे कि नहीं। तार कारण होची मध्य प्रदेश रो जेतेबेले कफ सिरप मृत्यु मामला एते परिमाण रे बढ़ी जाईची मृत्यु संख्या 21 रु 22 अछि एवं जा फल कि पेरेंट्स मानकर भितर गोटे टेंशन जे से माने एक्चुअली तांकर पिला मानको दबा उचित कि नहीं कारण मध्य प्रदेश रे जेतेबेले एपरी घटना घटुची तबे ओडिसा रे मध्य ए जिंस ऊपर गोटे आशंका करा जाउची। तबे ए संपर्क रे टिके आज हम डिटेल से संपर्क रे बुझिबा मो सागर अछंती एम्स रो पेडियाट्रिक डॉक्टर रश्मि रंजन दास। सर नमस्कार वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार सर ये जो आपण देखुचंदी घटनाटा आपण टाइम्स ऑफ इंडिया हो सब जगह रे यार गोटे आसुची मध्य प्रदेश रे जो पिला माने कफ सिरप आ साधारणतः 5 वर्ष रु तळ पिला को कफ सिरप रे समान मृत्यु मामला अछि आज भी दुईटी केस पुणी बाहरची तो 21 टी 22 टी केस बतन हेई सलानी तो या ऊपर आपनको कोन लागुची कफ सिरप आमे हम पिला मानको दबा उचित कि नहीं। एटा भल प्रश्नटी आउटा गोटे गभीर चिंताजनक विषय जो जो जिनटा हेइछ एक्चुअली आपनकर मध्यम प्रदेश रे आज्ञा जे बर्तन कोहा जाउछ जे पिला माने गोटे पर्टिकुलर ब्रांड रो कफ सिरप पी सेमानकर असुविधा हेइछि जे पिटा पिला डेथ हेइछथि तो प्राथमिक जोटा हमर ब्रांड जोटा जहा भी किछि करा हेइछि सेथि जणा पर जे बोधे एई कफ सिरप ता जोगु ही से पिला मानकर किछि असुविधा हेइछि किंतु एपर तो हमको गोटे कथा मन रखिया पड़िबो जे हमको पूरा जो अछि इन्वेस्टिगेशन चलछि ताकू पूरा सरिला पर ही हमें एक्जेक्टली कहि परिबा जे एटा एक्चुअली कफ सिरप जोगु हेइछि ना आउ किछि असुविधा जोगु हेइछि। ठीक अछि। अच्छा सेकंड पॉइंट हैला जे आ गोटे जो प्रश्न कली कफ सिरप हमें पिला को दबा कथा कि नहीं। देखंतु जेकोसी गोटे रोग अछि सब रोग गोटे मेडिसिन अछि हमको ज्वर हैला हमें पैरासिटामोल खाइबा यदि हमको ज्वर नाही हमें पैरासिटामोल खाइबा नहीं जो कफ सिरप भी आसुची से पिलार काश को कमेबार सहायता करिबो तेणु आमे वर्तमान एटा भाबिया कथा नुह जे कफ सिरप हमें दबा कथा नुह कफ सिरप हमें दबा बट तार जो प्रकार लक्षण पिलार रहउची सब कफ सिरप समान नुह जो टाइप रे लक्षण रहउची आ डाक्टर पिला ताकू परीक्षा कला परे जो डायग्नोसिस ता बनौचंती तारी ऊपर को टाइप रो कफ सिरप व्यवहार करिवो सेटा डाक्टर ही कहि परिबे। तो प्रथम कथा हला जदि क्वेश्चन ला अछि कफ सिरप करिबा यूज करिबा कथा हां कि नाही करि हबो किंतु एमिति नाही कि हम सब पिला को कफ सिरप दबा और समान कफ सिरप दबा किंतु सर ए जो कफ सिरप रे जो 48.6% जो कहती जे डाइथाइलिन ग्लाइकल रोजी डीजी मिसिची जोटा कि किडनी ऊपर तार खराब ये पड़ुची तो हाँ तो प्रथम कथा हम कौन बुझले कफ सिरप टा एमती नहीं कि हमें टोटली बंद कर देबा कफ सिरप यदि गोटे पिलार काश होउची कफ सिरप दबा बट डाक्टर का परामर्श अनुसार लक्षण अनुसार दबा। ठीक है। यूजुअली कौन थाए कि आप देखिबो जे 100टा पिलांकर काश होउची सेथिर बहुत पिलांकर यूजुअली कफ सिरप दरकार हुए ना तो टाइम हिसाब से काशटा धीरे धीरे कमी कमी जाए जदि से काशटा बढ़ुची कि पिलाटा को सोईबार असुविधा होउची किछि आउ किछि ताको ये करिवार असुविधा होउची सेही केस रे कफ सिरप दिया जाए। हम कहली डिफरेंट टाइप्स रे कफ सिरप हुए। अच्छा ये जो कफ सिरप टा एटा कोन गोटे तैयारी करिवो ताको कंपनी तैयारी कला पर सेटा मार्केट जीवो मार्केट तो डायरेक्टली जीवो सेटा सब टेस्ट करिकि जाए माने सब स्टेट रो आपनकर ड्रग कंट्रोल अछंती बाकी सब अधिकारी माने अछंती जो माने ताको देखिबे कि एई मेडिसिन टा एक्चुअली सेफ ना नुह तो सेफ पास कला पर सेटा जाए। तो एई जो कफ सिरप टा आपनकर मध्य प्रदेश यूज हेछि एटा एमति नै कि फर्स्ट टाइम पे केबे यूज हैला एटा बहुत दिन होला यूज चली जो कंपोजिशन तार मेन अच्छी डेस्टोमेथर्फान सेटा बड़ पिला समस्त खाई परिबे आ सेटा सब जगह पृथ्वी यूज हुए आउ इवन आपनकर जदि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जोटा यूएस रो मेन एजेंसी जे कि सब ड्रग गुडा अप्रूव करे सेथरे भी तांकर अछि जे एटा दरकार हेले खाई हबो एमति नै कि खाई हबो
तो जदि सेटा नहीं हबो ताकू ताले असुविधा कोउठ रहला जोटा आपण कहले कि डाइथाइल जो आपनकर अछि डी जोटा अछि ग्लाइकल सेटा गोटेला पॉइजन टा जदि गोटे मेडिसिन ने सेटा नै जेकोसी गोटे जे गोटे किछि अदरकारी जिंस पॉइजन मिसि जीवो ताले सेटा असुविधा हेई परिबो अच्छा एटा केमिति मिसिला सेटा कथा सेटा त हमें कहि परिबानी जेतोले से मेडिसिन दा तयारी होतला सेही समय रे किछि कंटामिनेशन नै गला ना आउ कोठी हला तो सेटा को जानिया पहिले ताकू एटा अलगा करिया तबन दरकार किंतु से जो पिला मानकर मध्य प्रदेश रे डेथ हैला तो सेमान जते कफ सिरप खाइ चंदी तापर तो किछि लक्षण भी ताकू देखा देइथिबो हाँ सेटा सेमान को जो लक्षण देखा देइछि एक्चुअली से लक्षण रू समस्त को डाउट हैला जे एटा कोन पहिला एटा तो डेस्टोमेट्रोपन हबा कथा नो किडनी काई हेलो किडनी करबनी सेउठू केतेटा लैब रे बट लैब पर जानि त विषय कहबा डिफिकल्ट केतेटा लैब रे कहउछंती कि नाही एथिरे किछि डाइथाइल नाही केतेटा लैब रे टेस्ट करछन एथिरे अछि ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଷୟ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଅଛି ସେଟା ମେଡିସିନ ଆସିଲା କେମିତି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଷ୍ଟୋମେଟ୍ରୋପନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁଜ ହଉଛି ଆଉ ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା କଥା ଯେ ଯାହା ବି ମେଡିସିନ ଲେଖା ହଉଛି ଠିକ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ସିରପ ଯୋଉ କଫ୍ ସିରପ ପିଲାମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କଣ କଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା अच्छा तो सेंथिरे कोन हला पिला को भी पिला मानकर जो थिला कान देखो जो पिला माने को कफ सिरप दिया थिला से माने को किछोटे श्वास रोग प्रॉब्लम थिला माने किछोटा श्वास रोग रे लक्षण थिला आ श्वास को एमिति इबिना आपण कर देखो निमोनिया बितले हुए सेंति नै कि सडनली निमोनिया हबो से टिके ठंडा काश हबो पिला को टिके जोरे काश हबो काश बढ़िबो जर बढ़िबो आ पिला को निश्वास लेबार असुविधा हबो जो पिला को मेडिसिन दिया हेची एथि नै कि सेई पिला माने को दिया है बहुत पिला को दिया जाइथिबे जदि आपण 20 टा कहउचंती कम से कम बहुत पिला खाइथिबे तो जदि डाइथाइल ग्लाइकल सेथिरे थिला तो जेतिके पिला से कफ सिरप खाइथिले समस्तकर टिके ठीक कथा कहलो था समस्त को हेइनी ताने सेई जो पिला माने खाइथिले मेडिसिन सेमाने को निमोनिया कि आउ किछि हेइ गला कि किबा सेमानकर टिके माने ऑलरेडी निमोनिया थिला कोठी डेरी हेला त हॉस्पिटल ले बार तो गुडाई जिंस अछि जोटा को हमें देखिया को पड़िबो सेई प्रथम रो कहू हमको पूरा जांच लकोई करी वर्तमान गोटे उत्पन्नित हबा जे मेडिसिन खाइबो जुला बड़ कष्ट देखो एयर इंडिया जो क्राश हला वर्तमान 3 मास परे जे हमको जणा पुनी कोन पई हला तो सेंति भाबे आपण हठात प्रथम रो जिंस पायलट रो दोष जो आसिला ताकू गवर्नमेंट कला हम एपर किछि कहिनु किछि ना किछि आसीबो सेटा तो हमको ताकू भी हमें टिके मन रखिबो प्लस आमे टिके पूरा तरह संपूर्ण जांच पर कोन ता अछि तापर ध्यान देबा काना अदुरा जदि सेटा में न करबा पेरेंट्स माने बहुत चिंता करिवे जे तले पिला को काश सिरप दबानी अच्छा जे पिला काश सिरप न पिला रा काश ठीक केमति हबो जो मध्य प्रदेश घटना घटेला परे वर्तमान सब पेरेंट्स परे आतंकित जे तांको पिला मानकु से देबे कि नाही कफ सिरप आ जदियो यार माने तदंत निया जाईची एसआईटी तदंत हेची सिरप निषेध करा जाईची 4 लाख टका क्षतिपूरण डिक्लेयर करा जाईची से जहां भी सर हो पछे किंतु वर्तमान जो को जाउची जेते बेले हमें पिला को वर्तमान माने काश सिरप दबा ता पूर्व आम को जिनसटा आम जांच करवा निहाती जरूरी जोटा कि जड़े आज डॉक्टर आपण पेरेंट्स को सजेशन देदी और पेरेंट्स को भी सेतिकी टिके तांको भी एजुकेट हवा दरकार जे एई जिनस को आम फॉलो करिया दरकार जेतेबेले आम पिलाटी ठंडा काशरु पीड़ित होची जेमति आपण कहले तो जे जदि आम कफ सिरप न दबा ताले ठंडा ज्वर किपरि भलो हबो हां तो एटा बहुत भल प्रश्न आपण माने जो अभिभावक अछंती सेमाने को मन जदी प्रश्न आसीबो जे आमे जदी दबा केतेबेले दबा एटा एक गुरुत्वपूर्ण विषय तो यूजुअली जेतेबेले आपनकर पिलार देह खराब हुए आमे डॉक्टर पाखु जाऊ आपण देखियो डॉक्टर कंकरे किछिटा परीक्षा निरा करिवे छाती रे टिके देखिवे छाती रे कोनटा अछि कफ अछि ना नहीं कि सुखिला कासी होछि काना जदी छाती भितरे कफ थिबो तार कफ सिरप अलगा जदी सुखिला कास होथिबो तार कफ सिरप अलगा तापर डॉक्टर अलगा भी देखिबे केना जे काश ये काशरे गुडाई कारण अछि आपण तो एमति ना कि खाली निमोनिया किबा छाती रोग रे काश हबो को पिलार हार्ट प्रॉब्लम थिले काश होई पारे को पिलार पेट गरम हेले काश होई पारे को पिलार अलगा प्रॉब्लम थिले भी काश होई पारे जो पिला आपनकर बहुत पिला अछन ताकर कि डेवलपमेंटली डिले माने से माने ताकर बयस अनुसार ताकर ग्रोथ होउनी से पिला मानकर भी काश होई पारे जोटा कि कारण किछि न थाए ठीक अछि तो बहुत गुडे कारण अछि तो सेटा डॉक्टर देखिला परे जेतेबेले डॉक्टर को किछि कारण न मिले तो से कोन करंती जदि किसी कारण न मिले से कौन करे देखिए जे ये काशटा पिला को केते असुविधा पकाउछि जदि से काश को पिलाटा खाई पारुनी सोई पारुनी बांती करूछि
ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର କଣ କରିବେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ କରିକିରି ଶୁଖିଲା କାଶ କିଟା ଉଦା କାଶ ହଉଛି କି ମାନେ କଫ ଜମିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ମେଡିସିନ କିଛିଟା ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସେ ମେଡିସିନ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଗଲା ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ 3 ରୁ 5 ଦିନ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମେଡିସିନ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ। ଯଦି ସେ ମେଡିସିନ ଦେଲା ପରେ କାଶଟା ବଢିଲା କିମ୍ବା ପିଲାର ଅଲଗା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତ ଡାକ୍ତର ସେ ଅନୁସାରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ତାକୁ ଯିବେ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଆମର ଯେତେ ବି କାଶ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟତଃ 90% କେସ୍ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ କାଶ ହଉଛି 90% କେସ୍ରେ ୟୁଜୁଆଲି କଣ ହୁଏ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଉପରେ କାଶଟା ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ ତାପରେ ଯୋଉ କାଶଟା ସେଟା ସପ୍ତାହରୁ 4 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାଶଟା କଣ କରିବ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବେଶୀ ହବ ଆଉ ଟାଇମ ହିସାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ସେଟା ଯିବ। ଯଦି ପିଲା ଆମେ ଦେଖୁ ଯଦି ପିଲାଟା ଖାଉଛି ପିଉଛି ଶୋଉଛି ଠିକ ଠାକ ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି କିଛି କଫ୍ ସିରପ ଦିଉନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛି ଦେଖ ଏଇ କାଶଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ ହେଇଯିବ କିଛି ମେଡିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ କାଶ ବଢିଗଲା କିଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କି ପିଲା ଶୋଇପାରୁନି ଜୋର ଜୋର କାଶ ବାନ୍ତି କରୁଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବେ। ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ସେଟା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପିଲା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଏଇ କାଶଟା ଠିକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝେଇବା ଡିରେକ୍ଟଲି ମେଡିସିନ ଦେଇଦବା ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଭାବିବେ ଯେ ପିଲାଟାକୁ ମେଡିସିନ ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି କିମ୍ବା କାଶ ହଉଛି ଆମେ ମାନେ କଫ୍ ସିରପ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବ କି ଯେମିତି ଗରମ ପାଣି ମହୁ ଅଦା ଏସବୁର କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି ଡକ୍ଟର ମାନେ କଣ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଯାହା ବି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଫାସିଲିଟି ନଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ କାଶ ଠିକ ହଉଥିଲା। ଗାଉଁଲି ଚିକିତ୍ସା ମାନେ କହୁନି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମେଡିକେସନ ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ମାନେ ଏଲୋପାଥିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥି ସବୁ ଗୁଡା ହେଲା ମେଡିସିନ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏଲୋପାଥି ଖାଇଲେ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ହବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥି ଖାଇଲେ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ହବନି ସେଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ମେଡିସିନ ଶରୀରକୁ ଗଲା ମାନେ ସେ ତାକୁ କାମ ବି କରିବ ପ୍ଲସ ତା ସହିତ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭାବଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ଆମର କଣ କି ଯେବେ ବି ଆମକୁ ଶୁଖିଲା କାଶ ହୁଏ ତ ଆମେ ନର୍ମାଲି କଣ କରୁ ସେ ତୁଳସୀ ଆଉ ମହୁ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି କିମ୍ବା ଅଦା ଏଗୁଡା ସବୁ ପିଲା କେସରେ କଣ ହୁଏ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଣ ଅଛି କି ଆମେ ମହୁ ୟୁଜୁଆଲି 2 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପିଲାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ମହୁ ଦେଲେ ଟିକେ ଇନଫେକ୍ସନର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ଆଗରୁ ଦେଖାଇছে ମହୁ ଯଦି ଆପଣ ପିଲାଟାକୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ସେଥିରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇକିରି ତାକୁ ପିଲାର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଇଭେନ ଯଦି ଦରକାର ହଉଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅଦା ଏଇ ଟାଇପ ର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ତାକୁ ପିଲାକୁ। ଆଉ ଆପଣ ପିଲାଟାକୁ ଇଏ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ଆମର ନାକର ଡ୍ରପ୍ ଥାଏ ସାଦା ପାଣି ଡ୍ରପ୍ ସାଲାଇନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସେଟା ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଆପଣ ନେଇ ଆସିପାରିବେ ସେଟା ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ସେଟା ହେଲେ କଣ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନାକ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ କାଶଟା ହୁଏ ନାକ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସେ ସିଙ୍ଗାଣିଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି ସେଟା ତଣ୍ଟି ଉପରେ ପଡିବ ତଣ୍ଟି ଉପରେ ପଡିଲେ କାଶ ହବ। ତେଣୁ ସାଲାଇନ୍ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇକିରି ନାକଟାକୁ ସଫା ରଖିବେ ତୁଳସୀ ଇଏ କରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଅଦା ତାର ଯଦି ରସ ତାକୁ ପିଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ସୁପ୍ ପିଇ ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ସୁପ୍ କଣ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଇଏ ରଖିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଉଷୁମ ରଖିବ। କାଶଟା କଣ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ହବ କଫଟା ଜମିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ତରଳ ଜିନିଷ ଜମେ ଉଷୁମ ଜିନିଷ ସେଟାକୁ ଗାୟବ କରିଦବ। ତ ସେଥିରେ କଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯଦି ଏତେ ପିଲା ଠିକ ରହୁଛି ଆଉ ପିଲାର ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲା ଖିଆ ପିଆ କରୁଛି ଶୋଉଛି ଏଇ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାଶ ଯଦି ପିଲାକୁ ଶୋଇବାର ଅସୁବିଧା କରୁଛି ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା କରୁଛି ପିଲା ଟିକେ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଜୋର ଆସୁଛି ସେଇ କେସରେ ଆମେ ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଫ୍ ସିରପଟା ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ହେଇଛି ତାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଯେକୌଣସି କଫ୍ ସିରପ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେ କାହାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଗାଡି ଚଲେଇବାନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ତ ରୋଡରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ କଣ ଗାଡି ଚଲେଇବା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ କି ସେଇଟା ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା। ଆମେ ଯୋଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇକି ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ଆମେ କଫ୍ ସିରପ ନେଇ ଆସିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦଉଛୁ ବୁଝିଲେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଉଚିତ କି? ନା ଜମା ନୁହଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦଉଛି ସେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖି ଦଉଛି ତାର ମେଡିସିନ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କହୁ ଭାଇ ଦେଖ କେବେ ବି ତମେ ମାନେ ନିଜେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ମେଡିସିନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ନିଜେ କେବେ ଯାଇ ମେଡିସିନ ନବନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ କହିବେ କି ମୋର ପେଟ କାଟୁଛି ମୋର ଟିକେ କାଶ ହେଲା ସେ ଦେଇଦବ କିନ୍ତୁ ପେଟ କାଟିବାର କାଶ ହବାର ନିଶ୍ୱାସରେ ଅସୁବିଧା ହବାର ଜ୍ୱର ହବାର ବହୁତ ଗୁଡେ କାରଣ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ କି ଯିଏକି ଏକ୍ସାମିନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ କି ଏଇ ରୋଗ ଅଛି ମେଡିସିନଟା। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକିରି ଆପଣ କେବେ ବି ମେଡିସିନ ସପ୍ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡୋଜ୍ ସେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନୀ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମେଡିସିନ ଡୋଜ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରୁ। ତ ସେ ଯୋଉ
फार्मासीस्ट अच्छी मेडिसिन दुकान सी से कहीपरनि तेणु से हिसाब से माने बापा माँ मैंने मन रखा कथा डायरेक्टली जाई मेडिसिन सब केबे भी मेडिसिन किनिबेनी सब डाक्तर खाना मेडिसिन किनिबे डाक्तर आपको पार्श्व प्रतिक्रिया विषय कहे केबे आसीबे देखैबे पिलार कौन कौन असुविधा देखैबे एगुड़ा सब डिटेल आपको कहे जोटा कि मेडिसिन स्टोर आपको कहि परिबेनी बहुत बड़ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आपन कहले बिना डॉक्टर को न देखिकी बिना प्रेस्क्रिप्शन रे कौन सी मेडिसिन दुकान आम मन इच्छा मेडिसिन आम खाई दौचे आम केवल छोट पिला कथा आम कहबानी जदि आम बड़ लोक कथा भी कहबा टिके ठंडा है कि ज्वर है आम किए डॉक्टर पाखु जीव आम सीधा गोटे मेडिसिन स्टोर जाऊ मल्टी हेल्थ हो कि जेकोसी ठंडा फंडा ज्वर पे आम खाईदू ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ନୁହଁ बिना प्रेस्क्रिप्शन रे बिना डॉक्टर को सहायता आम कौन मेडिसिन खाଇବା उचित नुह सर बहुत बहुत धन्यवाद आपण मध्य प्रदेश रो जो पिलांकर कफ सिरप कथा विषय एत सुंदर भाव में बांग भाव बुझेले आपको अनेक अनेक धन्यवाद थैंक यू सर।